अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब आपने ब्रिज कोर्स को बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से आपने इसकी सरगर्मियों का हल किया और अब आप बिल्कुल आखिरी दिन 45वें दिन आप तीसरी सरगर्मी हल करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा ब्रिज कोर्स से, और आगे भी आप अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। हालात आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका तालीमी सफ़र ख़त्म नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो आप उसे जारी रखें। अब आप पहले ही की तरह ये तमाम मालूमात जो यहाँ दिखाई दे रही है इसको आप भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पहला जो सवाल है वो लफ्ज़ सुनकर लिखिए। ये आपको उस्ताद जो अल्फाज बोलेंगे वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको सेंड करेंगे, तो वो आपको लिखना है। अब अपने असातिज़ा से आप वो 5 अल्फाज आप मैसेज के ज़रिए से आप उनको सुनिए और आप उसको उनको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरी सरगर्मी दी गई है कि एक इक़्तिबास है, आपको इसका मुताला करना है और सवालात के जवाब देना है। जैसे पुराने ज़माने में डैश को तालीम से महरूम रखा जाता था। देखो दूसरी लाइन में पुराने ज़माने में, और यहाँ पर लफ्ज़ जो लिखा है आप देख रहे हैं, डैश को ये सोचकर तालीम से महरूम रखा जाता था, तो उन्होंने ये सोचकर हटा दिया और उसको जुमला बना लिया। तो आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल आपके जवाब मौजूद है, तो आप ये लिख लेंगे पुराने ज़माने में किसको वो लिखा हुआ है। उसके बाद बदकिस्मती से डैश को रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया। अब देखिए पहली लाइन में देख रहे हैं हम, बदकिस्मती से इसे रोज़गार हासिल करने, किसको, ये पहला ही लफ्ज़ आपके इक़्तिबास का, तो उसको रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया। उसके बाद तालीम का असल मकसद डैश और डैश, ये तो सीधा आपका जुमला मौजूद है जहाँ लिखा हुआ है कि तालीम का मकसद, पहला ही जुमला इंसान की, और दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं जो खाली जगह में आपको लिखनी है। उसके बाद मौजूदा ज़माने में डैश को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, तो अब देख रहे हैं आप ये तीसरी लाइन में मौजूदा ज़माने में डैश की जगह क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो लिखना है। उसके बाद आपको एक तालीम याफ्ता औरत अपने डैश को सलीके से संभाल सकती है, तो दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि बल्कि तीसरी लाइन में एक तालीम याफ्ता औरत अपने, और यहाँ जवाब आपको नज़र आ रहा है, सलीके से संभाल सकती है, वो आपको लिखना है। इस तरह आप इसको हल करेंगे। उसके बाद ये हकीकी ज़िंदगी का जो इक़्तिबास हमने हल किया था अभी, उसी पर से आपको सरगर्मियाँ दी गई हैं, आप इसको गौर से पढ़ें। और उसके बाद हमसौत अल्फाज की 4 जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। अब जैसे देखिए हमसौत अल्फाज कैसे आएंगे, जैसे ज़िंदगानी और जवानी, इसी तरह ज़माने जाने, ज़िंदगी दिल लगी, सर पर, सर पत्थर, सर के साथ आएगा पत्थर, बेनियाजी नहीं पर सर, कनात अलामत, सीने जीने, ये सब आपको लिखना है। 4 जोड़ियाँ लिखना है आपको। और ये शेर हम पहले हल कर चुके हैं, शेर की इस्तेहसानी वज़ाहत कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, वो मर चुके जो अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है ज़िंदा जो मरने को दिल लगी समझे। तो इसमें शायर ने ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को बयान किया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। दोनों को मुतज़ाद अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को असल समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को असल समझते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को असल समझते हैं, दरअसल वो मुर्दा हैं। वो अगरचे ज़िंदा हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चूँकि वो अपनी ज़िंदगी को असल समझते हैं और ऐश व इशरत में मुब्तला हैं, इसलिए हकीकत में वो मर चुके हैं। और जो लोग मरने को मजाक समझते हैं, यानी मौत से वो डरते नहीं हैं, तो वही असल में ज़िंदा हैं। और बाकी जो लोग अपनी ज़िंदगी को अज़ीज़ समझते हैं, वो लोग मुर्दा हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अल्फाज के मानी लिखना है। अज़ीज़ यानी प्यारा, महबूब, मुदाम यानी हमेशा। अब गैर मुतल्लिक़ा लफ्ज़ के अतराफ़ दायरा बनाना है। मुफलिस, गदा, अमीर, गरीब, तो इसमें आपको अमीर पर निशान लगाना है क्योंकि अमीर इसमें अलग है। उसके बाद आपको फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखना है, तर्जुमा करने वाला, इसके लिए आएगा मुतरजिम, और सवाल करने वाले के लिए आएगा साइल। इसी तरह वाहिद जमा के लिए हक़ का आएगा हुकूक़,
اور امداد کا آئے گا مدد۔ اسی طرح آپ کو الفاظ کی ضد لکھنا ہے، خوشی کا آئے گا غم، زندگی کا موت۔ اب ہم معنی الفاظ چاند کا قمر اور دشت کا صحرا۔ اسی طرح اعراب لگا کے بامعنی لفظ کیسے بنے گا؟ دل اور دل، نثار اور نثار، جو ہم پہلے بنا چکے ہیں۔ دل آپ جانتے ہیں انسانی جسم کا سب سے قیمتی عضو، اور دل فوج جتھا، نثار قربان، نثار نثر نگار۔ ایسے آپ دو الفاظ بنائیں گے اس سے۔ اس کے بعد جو مبتدا خبر پہچاننا ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب مبتدا، بار بار پڑھی جاتی ہے خبر۔ اب یہاں پر سابقہ لاحقہ لگانا ہے۔ با سے باادب اور دان سے عطردان۔ ایک انار 100 بیمار، کہاوت مکمل کرنا ہے۔ اب یہ نامکمل کہانی کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ۔ اس طرح آپ کو یہ کہانی مکمل کرنی ہے۔ اب اس کو آپ پہلے اچھی طرح پڑھیں، اس کے بعد غور کریں کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی، اور ایک اچھا سا عنوان دیں پہلے اس کا۔ یہ عنوان جو ہے آپ دیں گے، جیسے مثال طور پر ایک معصوم بچی کا توکل، ایک معصوم بچی کا اللہ پر بھروسہ، ایسا بھی عنوان دے سکتے ہیں۔ اب پھر آپ اس کو اب اچھی طرح سے آپ ایک کہانی بنائیں گے۔ جیسے آپ لکھیں گے کہ فلاں گاؤں میں سخت گرمی پڑ رہی تھی اور بارش نہیں ہو پا رہی تھی، کسی بھی گاؤں کا نام آپ لکھ دیں گے، اور پھر تمام لوگ بے صبری سے بارش کا انتظار کر رہے تھے، جوان، بچے، بوڑھے، کسان، سبھی لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ کب رحمت کی بارش نازل ہو، اور یہ جو کیفیت ہے سخت گرمی کی وہ ختم ہو، اور یہ جو قحط پڑ گیا ہے یہ بھی کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے اناج اور فصل بھی اگ نہیں پا رہی تھی، جس کی وجہ سے قحط کا خطرہ تھا۔ تو اس لیے سب اس بات کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح بارش ہو جائے، لوگ بہت فکر مند تھے، اور آخر تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اس لیے تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ گاؤں کے باہر سب لوگ دعا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اب آپ پیراگراف بدلیے، پھر آپ لکھیں گے کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر گاؤں کے باہر جمع ہونے لگے، اور ہر ایک اس بات کی فکر میں تھا کہ کسی طرح سے بارش نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اتنے میں ایک معصوم بچی اپنے ساتھ اپنی چھتری کے ساتھ وہاں آئی۔ اب لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنے گرمی کے موسم میں چھتری کی کیا ضرورت، اور اس معصوم بچی سے پوچھا گیا کہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور تم چھتری لے کر یہاں آئی ہو؟ تو اس بچی نے بہت بہترین جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے آئے، اور میرا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا، اور بارش ضرور نازل ہوگی۔ بچی کے اس بھروسے کو دیکھ کر تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب بارش ضرور ہوگی۔ تو اس طرح سے پھر آپ اس کا نتیجہ لکھیں گے کہ حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنین کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ اس کا نتیجہ لکھیں گے۔ اس طرح آپ اچھی طرح سے یہ سرگرمی حل کریں، اور آپ آئندہ بھی اپنی تعلیم میں مشغول رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔